बोले महापुरुष अच्युतानंद स्वामी की जय। बोले पंचसखा पंच महापुरुष की जय। हे सज्जन लक्ष्य रखंतु कहिबार अर्थ या जे आमे समस्ते एही देशर अगणित गणतांत्रिक शासन हेबा जोगु आमे समस्ते अंध भाव तांको हाथ रे राज्य शासन को टेकी दौछे। किंतु हे सज्जन जो कथा कहउचंती से माने सही कथा करू नाहंती। तेणु महापुरुष अच्युतानंद कहिले बाबू रामचंद्र रे एई घोर कलियुग रे कौन हेबो समस्त जो माने सेवा करिवार अर्थ जो माने करिवार उचित से माने कौन करिवे ना केवल कहिवे बाबू। तेणु कहिबा करिबा भिन्न जेउठी धर्म नुहे बाबू अधर्म सेठी। धर्म नुहे बाबू अधर्म सेठी। धर्म नुहे बाबू अधर्म सेठी। हे सज्जन तेणु जो माने आज सेवा करुछंती बोली कहउछंती से माने केही मध्य सेवारे नाहंती। तेणु आमे से महापुरुष अच्युतानंदंकर आजिकार शासन करुथवा राजनेता मंत्री मानक मध्यरे जो माने कहउचंती जे एही मालिकारे एही मंत्री नाम लेखा अछि सेही मालिकारे सेही मंत्री नाम अछि। आज्ञा आमे एते मालिका पढ़ुचे आमे तो पाउ नाही किंतु आमे गोटे मालिकारे महापुरुष अच्युतानंदंकर पाइछु जहाँकि महापुरुष अच्युतानंदंकर गुप्त 34 भविष्यत मालिका बोली एक पुस्तक जो पुस्तक लिखिछंती हे सज्जन लक्ष्य रखंतु कौन लिखुछंती। हे राजा होई देशे जणे नथिवे हे रांडी पोए सड़ी राज्य पालिवे। रांडी पुए सड़ी राज्य पालिवे। रांडी पुए सड़ी राज्य पालिवे। राति दिन चोरी वृत्ति रे मन रंगर सपुणी केते मतेण। रंगर सपुणी केते मतेण। रंगर सपुणी केते मतेण। बोले महापुरुष अच्युतानंद स्वामी की जय। हे सज्जन जे महापुरुष अच्युतानंद लिखुचंती राजा होई जणे केही नथिवे रांडी पुओ बा जो मानू आमे वर्ण संकर जातीय बोली कहू से वर्ण संकर जातीय वर्ण संकर जन्म ग्रहण करिथिबा मानव मान आज समाज रे शासन करुथिबे एवं बड़ लोक हिसाब रे परिगणित होउथिबे। तेणु आहुरी अनेक मालिकारे अनेक कथा मध्य लिखिछंती से जहा हेउ हे सज्जन आउ एक पद आपण मानकर पाखरे आमे उपस्थापन करिबु महापुरुष अच्युतानंद स्वामींगर जहाँकि से कहिछंती जे एई घोर कली युग रे किपरि रहबे ना ही राजनीति दलंक विषय रे किछि कहिछंती। काहेकि ना ए राजनीति दल होई माळ माळ राजनीति करुथिबे। राजकसु सर्व धन चोरी नेई राजनीति करुथिबे। राजनीति करुथिबे सुजने राजनीति करुथिबे। राजनीति करुथिबे सुजने राजनीति करुथिबे। हे सज्जन तेणु महापुरुषंकर यही
ପଙ୍କ୍ତିରୁ ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହି ରାଜନୀତି ଦଳ ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ କହିଲେ ସେବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ରଖି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ମାଲିକାରେ ଲେଖିଲେ ଏହି ରାଜନୀତି ଦଳ ହୋଇ ମାଳ ମାଳ ରାଜନୀତି କରୁଥିବେ ରାଜକୋଷ ସର୍ବ ଧନ ଚୋରି ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଏ ସଜ୍ଜନ ଏହି ରାଜନୀତିକୁ କରି ସ୍ୱାର୍ଥନୀତିରେ ରଖି ଆତ୍ମନୀତି ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମସାତ କେବଳ କରୁଥିବେ ଏହି ରାଜନେତାମାନେ ଏହା ଆମେ କହୁନାହିଁ ଏହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକା ଶୁଣି ଜାଣିପାରିବେ ସଜ୍ଜନ ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ତାହା ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ ଏହା ହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମହତବାଣୀ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जय पंचसखा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद स्वामी की जय। बोलिए राधे राधे जय श्याम। श्याम।